Assalamualaikum my students, I am Umi Asna and today we will study English. So please take your English book and open page 19 until 20. First, you have to study about vocabulary. Listen to me carefully, I will read the vocabulary, okay? Turn on. Turn on, hidupkan atau nyalakan untuk lampu ya nak. Turn off. Turn off, matikan lampu ya nak biasanya. Turn down. Turn down, turunkan atau kecilkan biasanya volume suara ya nak. Plug. Plug, colokkan untuk kabel listrik. Unplug. Unplug, cabutkan atau jangan colokkan. Power cord. Power cord, kabel listrik. Electrical socket. Electrical socket, soket listrik. Electrocuted. Electrocuted, tersengat listrik atau kesetrum ya Naomi. Alright my students, now please write the vocabularies on your writing book. And you can also try to pronounce the vocabularies. Nah anak-anak Umi semua, sekarang catat yang rapi ya nak. Vocabulary-nya di buku tulis anak Umi, dan anak Umi juga bisa sambil mencoba untuk menyebutkan vocabulary tersebut. Alright my students, after you write the vocabularies, now please look at the conversation or dialogue on page 19 halaman 19 ya nak. Okay, listen to me, I will read the vocabularies. Dialogue 1, there are Mrs. Mega and Anto. Anto, turn off the lamp please. Anto, matikan lampu itu tolong. Sure, Mrs. Mega, why should we turn off the lamps? Tentu, Ibu Mega, mengapa kita harus mematikan lampu? The class is over now and we will leave the classroom. Kelas sudah berakhir sekarang, artinya pelajarannya selesai ya nak. And we will leave the classroom, dan kita akan meninggalkan ruangan kelas. So, we need to turn off the lamps to save energy. Jadi, kita harus mematikan lampu untuk menghemat energi. Oh, I see. Oh, saya paham. We have to turn off the lamps when we don't use them, right? Kita harus mematikan lampu ketika kita tidak menggunakan mereka lagi, ya kan? Mereka maksudnya lampu ya nak. That's right, benar. Anto, let's leave the classroom together. Ayo kita tinggalkan ruangan kelas bersama-sama. Okay, Mrs. Mega. Let's continue dialogue 2. There are Dino and Shirley. Okay. Hey Shirley, turn on the air conditioner please. Hai Shirley, hidupkan atau nyalakan AC atau pendingin ruangan, pendingin udara tolong. Okay, but close the door and the window first. Oke, baiklah, tapi tutup pintu dan jendela dulu. What will happen if I don't close the door and the window when we turn on the air conditioner? Apa yang terjadi jika saya tidak menutup jendela dan pintu dan jendela ketika kita menyalakan pendingin udara? It can raise the electricity cost. Ini akan menaikkan biaya listrik. How can that be? Bagaimana bisa? Okay, let's continue page 20. Shirley said, Shirley berkata, ya Naomi. Okay. Because the air conditioner will need more energy to cool off the room. Karena pendingin udara atau AC tadi akan membutuhkan energi yang banyak untuk mendinginkan ruangan. It will increase the electricity consumption. Ini akan menaikkan konsumsi listrik atau biaya listrik. Oh, I see now. Oh, saya paham sekarang.
So we can save the electricity by closing the door and window while the AC is on. Jadi kita dapat menghemat listrik dengan menutup pintu dan jendela ketika AC sedang nyala atau hidup. That's right, itu benar. Okay, now let's continue dialogue 3. Okay, there are Mr. Fajar and Rara. Okay, listen to me carefully. Can you help me to plug the power cord of printer to the electrical socket, please? Bisakah kamu menolong saya untuk mencolokkan kabel listrik printer ke soket listrik? Tolong. Sure, tentu. Rara, don't plug the power cord if your hands are wet. Rara, jangan colokkan kabel listrik jika tangan kamu basah. Wet, basah ya nak. Please dry your hand first. Tolong keringkan tangan kamu dulu. Why? My hands are wet because I've just washed my hand after eating a burger. Kenapa? Tangan saya basah sekarang karena saya baru saja mencuci tangan saya setelah makan burger. You can be electrocuted if you do it with wet hands. Kamu dapat tersengat listrik atau kesetrum jika kamu melakukannya dengan tangan yang basah. I see, saya paham. I will dry my wet hand first. Saya akan mengeringkan tangan saya yang basah dulu. Press button of the switch outlet beside the electrical socket, please. Tekan tombol tombol saklar saklar outside beside the electrical socket, di samping soket listrik, tolong. Sure, tentu. Thank you, Rara. Terima kasih, Rara. You are welcome. Sama-sama. Okay, Naomi, after you listen to me how to read the dialogue from dialogue 1, 2, 3, now you have to make a video of your conversation with your family. Okay, Naomi, and then you may choose between dialogue 1, 2, or 3. Jadi Naomi, setelah Naomi mendengar video membacakan percakapan 1, 2, dan 3. Sekarang Naomi buat video percakapannya dengan anggota keluarga di rumah. Naomi boleh memilih dialog mana yang mau dibacakan. Boleh dialog 1, dialog 2, dan dialog 3. Oke, is it clear? Oke, Naomi paham ya. Jadi tugasnya yang pertama itu mencatat vocabulary sambil diucap-ucapkan, belajar membacanya, tapi tidak usah divideokan. Yang kedua adalah Naomi praktek membaca, boleh memilih dialog 1, 2, ataupun 3. Jadi satu percakapan saja ya nak, dengan anggota keluarga yang di rumah. Oke, dikirim videonya ya nak. Oke, very good. I think it's enough for our English today. We'll continue next time. Okay, akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.